अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आप लोगों के सामने शबे बरात की रात कैसे गुजारे जिसका मुकम्मल बयान सैयद अमीनुल कादरी साहब के वीडियो के माध्यम से पेश कर रहा हूं। इसे आप लोगों को हर हाल में सुनना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुन्नियत तुम्हें क्या हो गया कि तुम शबे बारात में भी जो है वो नहा धोकर इत्र और खुशबू लगा करके घूमते फिरते हो, मगफिरत की दुआ नहीं करते, और दुआ भी की तो इधर उधर देख कर अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर। अरे इस बेतवज्जोही से मांगने वालों को तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। बच्चा जब तक के खेलता रहेगा, माँ अपने काम में लगी रहती है। आपको लोग आज लोग कहते हैं मौलाना हम अल्लाह से बहुत दुआ करते हैं, अल्लाह देता नहीं। मैंने कहा कुफ्र ना बका कर। जब अल्लाह ने तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी की वजह से तुझे कह दिया उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा, तो माँ दूध कब पिलाती है बच्चे को? अभी खेल रहा है तो कहती है अभी बर्तन धो दूं, अभी खेल रहा है तो कहती है अभी झाड़ू दे दूं, अभी खेल रहा हूं तो शौहर का खाना पका दूं, अभी खेल रहा है तो सास के पैर दबा दूं। मेरी माँ और बहनें ही मौजूद है। माँ बोलो तवज्जो देती है, खेलते बच्चे पर तो माँ भी तवज्जो नहीं देती। लेकिन जब बच्चा इतना गिड़गिड़ा के रोता है कि पूरा घर आंसुओं की आवाज से गूंज जाता है, तो माँ चूल्हे पर जलती हुई रोटी छोड़ करके भाग कर आती है। ओ मेरा लाल, ओ मेरा चांद, ओ मेरा लगते जिगर, बताओ माँ कब चूल्हा छोड़ करके आई? उस वक्त जब बच्चे ने रोना शुरू किया, जब बच्चे ने गिड़गिड़ाना शुरू किया। नादान, तू इधर उधर देख के खुदा से मांगता है और कहता अल्लाह देता नहीं, जबकि उसका बात है उदूनी अस्तजिब लकुम। तू मांग तो वैसे। माँ बच्चे को रोता देखने के बाद सीने से लगाती है, तो खुदा की बारगाह में जब तुम गिड़गिड़ाओगे तो खुदा की रहमत भी सीने से लगाएगी। मगफिरत मांगना है, शबे बारात में ऐलान होता है, ओ गुनहगारो आओ मगफिरत मांग लो, ओ मुजरिमो आओ बख्शिश मांग लो, आज जो मांगोगे दूंगा। औलाद मांगने वाला औलाद मांग लो, बेटे मांगने वालों बेटे मांग लो, रिश्ते मांगने वालों रिश्ते मांग लो, दौलत मांगने वाले दौलत मांग लो। और मेरे अल्लाह का जो ऐलान होता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल नहीं। इमाम हुसैन आंसू बहाकर मगफिरत मांगे, मौला अली आंसू बहा के मगफिरत मांगे। अल्लाह के रसूल पूरी पूरी रात इतना रोए कि आंखें सूज जाएं, पैर पे वरम आ जाए। और मेरी कौम शराब पीने के बावजूद, जुआ खेलने के बावजूद, दाढ़ियां मुंडाने के बावजूद, नमाजों को तर्क करने के बावजूद शबे बारात में भी पकोड़े खाते फिरे, शबे बारात में भी खाती पीती फिरे। बताओ कितना गिड़गिड़ाते हो अल्लाह के यहाँ। गनवाड़ा के मुसलमानों, अल्लाह के वली की इस उर्स की तकरीब में कहता हूँ, खुदा की इज्जत की कसम, एक बार मेरे अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांग तो दे। मेरा खुदा वो है जो मुर्दे में जान पैदा कर देता है, जो मुर्दे में जान पैदा कर। एक बार मांग के तो दे। तू कैंसर का मरीज है, गिड़गिड़ा मेरे खुदा की बारगाह में। तेरी बेटी को रिश्ते नहीं आते, गिड़गिड़ा मेरे खुदा की बारगाह में। तुझे औलाद नहीं है, गिड़गिड़ा मेरे खुदा की बारगाह में। वल्लाह जब यकीन के साथ गिड़गिड़ाओगे तो अल्लाह अकबर। शबे बारात में तो वो पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, लेकिन देता किसको है? अगर शराबी मांगे तो बहुत नाराज होता है, शराबी को नहीं देता। क्यों? जब तक वो तौबा न कर ले, क्योंकि शराबियों से बहुत नाराज है। जिसने शराब का एक घूंट पिया, तौबा नहीं की, तो गोया उसने अपनी माँ के साथ, अपनी खाला के साथ और अपनी फुप्पी के साथ शराबियों, बगैर तौबा के शराबी बख्शे नहीं जाते। माँ बाप के नाफरमान बगैर तौबा के जब तक माँ बाप को राजी नहीं कर लेंगे बख्शे नहीं जाएंगे। इसी तरह अल्लाह अकबर, दिलों में कीना रखने वाले, जिनके दिलों में लोगों के लिए कीना है, मैं लोगों से कहता हूं अल्लाह वालो दिल साफ करो। दिल में कीना रखने से कोई फायदा नहीं है। आप दिल साफ करके एक बार मेरे अल्लाह से मांग के देखो, अल्लाह देगा। ये मैं यूं किताब में पढ़ के नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, ये मेरा तजुर्बा है, मेरा तुम मांग कर तो देख। मेरी जिंदगी के ऐसे वाकयात हैं, मैं उसको बतौर करामत बयान नहीं करता, क्योंकि दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान अमीनुल कादरी है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं
जिस दिन तड़प कर मांगा मेरे अल्लाह ने दिया। और मैं तुमसे कहता हूं तुम भी मांगो यकीन से। लोग कहते हैं मौलाना हम गुनहगार हैं। मैंने कहा दुआ के लिए गुनहगार और नेकोकार का कोई मैटर ही नहीं है। दुआ के लिए नेक होना शर्त नहीं है, दुआ के लिए अल्लाह पे यकीन होना शर्त है। बेशक। अगर गुनहगार भी मांगता है ना तो मेरा अल्लाह देता है। अब वक्त खत्म हो गया, लेकिन अगर आपके पास टाइम होता तो मैं आपको बताता, रस्मी तौर पे नहीं कह रहा हूं, बताता, हकीकतन बताता। मांग के देख, मेरे अल्लाह से अगर काफिर भी मांगता है तो मेरा अल्लाह काफिर को भी देता है। मैं बड़ी बात कर रहा हूं, जिम्मेदारी से कर रहा हूं। जिसको बात करना है कर ले, मेरा अल्लाह काफिरों को भी, जो काफिरों को देता है वो तुझे नहीं देगा। तू तो अपना ताल्लुक उससे जोड़ करके देख। दूर बैठा है, क्यों दूर बैठा है? गिड़गिड़ा, रो, उसे मना, उसे राजी कर। और मेरी कौम के जवानों सुन लो, ये भी आपसे कह दूं, सबको मनाना मुश्किल है। ये उलमा बैठे, अवाम बैठी हुई है, अगर कोई नाराज हो जाए ना उसको मनाना मुश्किल है। कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी को मनाना आसान है वो मेरा अल्लाह है। बहुत जल्दी मान जाता है, क्योंकि प्यार बहुत करता है अपने बंदों से, 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। कोई उसको पुकारता है ना, वो पुकारता है, क्या पुकारता है? तो गुनहगार पुकारता है तो 3 बार कहता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। मेरे जवानों, उलमा की दुआ लो, सैयदों की दुआ लो, वलियों की दुआ लो, लेकिन तुम भी गिड़गिड़ाने की आदत डालो। तुम भी गिड़गिड़ाओ। तुम अपने लिए जितने सोजे दिल से मांग सकते हो, इतने सोजे दिल से कोई तुम्हारे लिए नहीं मांग सकता। मेरे अल्लाह पे यकीन कर। बहुत दूर चले गए, रातों को जिना के मनाजिर तो हो गई, तो वो नाराज नहीं होगा। वो गैरत वाला है मेरे भाई। वो नाराज इसलिए नहीं होता कि उसका कुछ बिगड़ता है, वो गैरत वाला इसलिए नाराज होता है। तुम शराब पीते उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन गैरत वाला इसलिए नाराज होता है। वो बहुत जल्दी नाराज भी हो जाता है, और छोटी छोटी चीज, और जिससे प्यार करता है उससे जल्दी नाराज होता है, और जिससे प्यार नहीं करता उसको ढील देता है। हदीस पाक में आता है, अगर किसी को गुनाह करने के बाद दौलत मिल रही है, समझ जाओ अल्लाह इससे नाराज है, बहुत सख्त पकड़ करेगा इसकी। और छोटी चीज पे किसी की पकड़ हो गई तो समझ जाओ कि राजी है, इसलिए जल्दी पकड़ कर ली ताकि जल्दी सुधर जाए। जल्दी से हंटर पड़ता है तो आदमी कहता अल्लाह मेरी तौबा। उसकी बारगाह में खूब तौबा करो, खूब माफी मांगो, खूब माफी मांगो, खूब माफी मांगो, खूब माफी मांगो। वो माफ करेगा, माफ करेगा। उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाओ। कैसे गिड़गिड़ाओ? जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास गिड़गिड़ाता है, उससे ज्यादा गिड़गिड़ाओ। उससे यकीन से मांगो कि मैं मांग रहा हूं तो मुझे वो जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा। उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। उसने फकीरों को बादशाह बनाया है, उसने भिखारियों को ताजदार बनाया है, उसने अदना को आला बनाया है, उसने कतरे को समंदर बनाया है, उसने जर्रे को सहरा बनाया है। आओ उसकी चौखट पर, उसकी चौखट पर आओ और मांगो, यकीन से मांगो। शबे बारात तो मांगने की रात है, बहुत जल्दी मान जाता है, लेकिन तरीका क्या है? रियाकारी नहीं करना, दिखावा नहीं करना। ये मुनाफिकत, इससे बहुत नाराज होता है। अकेले में, तन्हाई में रो, गिड़गिड़ा, अपने गुनाहों से माफी मांग, 2 आंसुओं की सौगात पेश कर। एक बात आखिरी में कही देता हूं कि वो किस किस को नवाजता है, कैसे नवाजता है, कैसे अता करता है, कैसे अता करता है, कैसे देता है। एक नाम है विलायत की दुनिया में। आपने वली का उन्वान दिया, चलो बात पूरी कर दूं। अगर सुनना चाहते हैं बात करूं पूरी? एक बात कर देता हूं पूरी, ताकि मेरी कौम के जवानों को हौसला मिले। हमें अल्लाह, और ये भी याद रखना, शबे बारात में तो सूरज गुरूब होने के बाद ही कहता है कि मांगो क्या मांगते हो, लेकिन शबे बारात नहीं होती तो हर रात के आखिरी पहर में कहता है कि क्या मांगते हो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। इसीलिए मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहते हैं कि मेरे अल्लाह ने रात के आखिरी हिस्से में मुझे जो नेमतें दी है वो किसी इबादत से मुझे नसीब नहीं हुआ। अगर आदमी जान ले कि रात के आखिरी हिस्से की शान क्या है, तो रात के आखिरी हिस्से में हमेशा दुआ करेगा। रात के आखिरी पैर में बहुत मिलता है। कितना भी आदमी पापी हो, कितना भी पापी हो, वो नवाजता है, बहुत जल्दी नवाजता है। बस कोई आए, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। एक विलायत की दुनिया में बहुत बड़ा एक वली है, उस वली को दुनिया कहती है मालिक बिन दिनार। सुना है मालिक बिन दिनार का? बहुत बड़े वली है, इतने बड़े वली है पानी पे चला करते हैं, इतने बड़े वली है, औरों को तरबियत करके वली बनाए। मालिक बिन दिनार
آپ جانتے ہیں وہ خود کہتے ہیں, انہوں نے خود بیان, کئی واقعات ہیں ان کی زندگی کے, یہ انہوں نے خود بیان کیا. کہتے ہیں میں پولیس میں تھا. مالک بن دینار کہتے ہیں میں پولیس میں تھا, بادشاہ کا پولیس تھا, شراب کا بہت عادی تھا, بہت شراب پیتا تھا. مالک بن دینار کہتے ہیں اگر انہوں نے یہ داستان بیان نہ کی ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا. ہاں یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم ولی کیسے بن سکتے ہیں. میں نے کہا میرے عزیز, میرا اللہ ہے جسے چاہے دوست. ہاں یہ کسی خاندان کی پراپرٹی نہیں ہے میرے بھائی کہ ابا ولی تھے تو بیٹا بھی ہوگا پھر پوتا بھی ہوگا, ایسا نہیں ہے. وہ جس پہ کرم کی نظر ولی ہو جاتا ہے. اور توبہ کرنے والوں کو تو ولی بنا ہی لیا جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, توبہ کرنے والوں کو ہم اپنا محبوب بناتے ہیں. مالک بن دینار کہتے ہیں میں شراب بہت پیتا, بہت عادی تھا شراب کا, اور گانے بھی سننے کا بڑا عادی تھا, بہت عادت تھی گانے سے. تو ایک کنیز ہی گھر میں لا کے رکھی تھی گانے والی, اور شراب بھی بہت پیتا, اور دونوں گناہ بہت بڑے. میرے آقا فرماتے ہیں گانے سننے والے اور شراب پینے والے جب قبر میں رکھے جاتے ہیں تو ان کے چہروں کو یا تو سور کی طرح کر دیا جاتا ہے یا تو بندر کی طرح, اور ان کی قبر میں ان کا چہرہ بھی کعبے کی طرف نہیں رہتا. چھوڑیے, چھوڑ دیجیے, توبہ کر لیجیے, توبہ کیجیے, ولی کی چوکھٹ ہے, اللہ قبول کرے گا. بہرحال جو مالک بن دینار کہتے ہیں شراب پیتا تھا. میری ایک بچی پیدا ہوئی, بہت خوبصورت تھی, بہت خوبصورت. میں اس کو گود میں لے کے شراب پیتا تھا. وہ بچی پتہ نہیں 2 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی, وہ میرا شراب گرا دیتی تھی, خدا جانے اس میں کیا چیز تھی. اور 2 سال کی ہونے تک وہ مر گئی, اس کا انتقال ہو گیا. اس کا انتقال ہو گیا تو میں بڑا غمگین رہتا تھا, اور شراب اور زیادہ کر دی تھی بچی کے انتقال کے بعد. یاد رکھنا غموں کا علاج نشے میں نہیں ہے, شراب میں نہیں ہے. غموں کا علاج اللہ سے دل لگانے میں, اس کے رسول کے ذکر میں, اس کے ذکر میں ہے. گناہ میں سکون نہیں ہے, گناہ بے چینی کرتے, سکون نیکیوں میں, نیکیوں میں سکون ہے. نیک کام کرو, سکون ملے گا. اللہ نے نوازا ہے عیاشی مت کرو, اللہ نے نوازا زنا کے اڈے پہ مت جاؤ, اللہ نے نوازا شراب کے اڈے پہ مت جاؤ, اللہ نے نوازا انٹرنیٹ کا غلط استعمال مت کرو. یاد رکھنا جو دینے جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے, وہ چھین لے گا کہیں کے نہیں رہو گے. عتاب کرے گا کوئی بچانے والا نہیں رہے گا. یاد رکھنا بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے دیتے, آج اللہ تھوڑا سا نوازے تو لوگ زنا کے اڈوں پہ, یہ حال ہے لوگ. یاد رکھنا اللہ کے بندو اس کی غیرت کو چیلنج مت کرو. تو مالک بن دینار کہتے ہیں بیٹی کو گود میں لے کے شراب پیتا تھا, مر گئی, انتقال ہو گیا, اور زیادہ پینے لگا. ایک دن شب برات آئی. اس واقعے کا انتخاب بھی میں نے اس لیے کیا کہ اس کا تعلق شب برات سے. ایک دن شب برات آئی, میں نے عشاء تک نہیں پڑھا, میں نے عشاء تک نہیں پڑھا. دیکھو اللہ کیسے راستے دیتا ہے نا اس کے کہ یہ مت سوچنا ہے میں بہت مجرم ہوں. ارے کچھ بھی ہے, تو ہے تو محبوب کا غلام. دروازے کھلے ہیں. ہاں یہ کوئی ڈاکٹر ٹیچر کے گھر کا معاملہ نہیں ہے, میرے اللہ کی چوکھٹ کا. اس نے اپنے دروازے سب کے لیے کھول رکھے, جو آئے اندر آئے. ہاں بس آئے تو صحیح, توبہ کرے, پلٹے. بلکہ خود کہتا ہے میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں رقص کروں. یقین جانے میرا دل چاہتا ہے کہ میں وجد کروں, رقص کروں. کون سی حدیث؟ اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ, اس کی لذت تو کوئی لے نا. جس کا خدا, ارے ہمارا خدا گونگا بہرا نہیں ہے, مٹی پتھر کا نہیں ہے, دریا سمندر ہمارا خدا ہے. وہ خدا ہے جو ہماری شے رقص سے زیادہ ہمارے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اتنا قریب ہے, 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا, اور کہتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے. حدیث کے الفاظ یہی ہے, جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں, جیسا کہ اس کی شان ہے. لیکن علماء محتاطین اس کا ترجمہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. ہائے ہائے, یہ میرے اللہ کا انداز. اور وہ حدیث قدسی ایک اور بھی ہے, فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف توبہ کر کے پلٹ آتا ہے تو جنگل میں مرنے والے کو نئی زندگی ملنے پر جو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ میں خوش ہوتا ہوں. سبحان اللہ, آؤ نا آج توبہ کر لو, آؤ میرے اللہ کے دروازے پہ دستک دیں, مانگے اس سے. اور ایک بات آپ کو کہوں, اپنی اوقات دیکھ کر کبھی مت مانگنا, اس کی شان دیکھ کر. چھوٹی چیز تو مانگو ہی مت, چھوٹی چیز تو مانگو ہی مت. یہ کوئی بادشاہ کا دربار نہیں ہے. بادشاہ لوگ کیا کہتے ہیں, ایک بادشاہ کے دروازے پہ فقیر آیا,
کہا مجھے ایک سکہ دے. بادشاہ نے ہنس کے کہا میری شان کے لائق تو مانگ, ایک سکہ مانگتا ہے. تو پھر اس نے کہا اچھا اپنی سلطنت دے دے. تو کہا اپنی اوقات دیکھ کے مانگ, ہے نا. لیکن یہاں تو کیا ہے, محبوب کا وسیلہ دے کے مانگو. کیا مانگتے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو. کیا مانگتے ہو؟ دولت دے, دولت دے, بچے دے, کاروبار دے. ارے نادان, وہ تو کافروں کو بھی دیا. وہ مانگ جو اولیاء نے مانگا, وہ مانگ جو اللہ والوں نے مانگا. تو مالک بن دینار کہتے شب برات میں عشاء تک نہیں پڑی, میں نے شراب پی. شب برات میں بھی شراب پی, شراب کے نشے میں دھوت پڑ گیا. میں نے خواب دیکھا, میں مر گیا, سور پھونکا گیا, قبر سے اٹھا تو میرے پیچھے ایک بھیانک اژدہا, خوفناک اژدہا, اس کی آواز آئی. میں نے پلٹ کے دیکھا, وہ مجھے دوڑانے لگا. جیسے یہ بھاگنے لگا تو میرے سامنے ایک بوڑھا, بہت خوبصورت بوڑھا آیا. میں نے کہا اللہ والے مجھے بچا لے. تو کہا میں بہت کمزور ہوں, اس سے تجھے نہیں بچا سکتا, آگے جاؤ سکتا تیرے کوئی راستہ مل جائے. میں بھاگنے لگا تو میں نے جہنم کی آگ خواب میں دیکھی, جہنم کے پہاڑ دیکھے. جہنم میں آگ کے پہاڑ ہے, آگ کے پہاڑ, اس پہ چڑھایا جائے گا, اتارا جائے گا, چڑھایا جائے گا, اتارا جائے گا. جہنم کے پہاڑ, آگ کے پہاڑ, اور سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اور شرابیوں کے لیے تو میں دنگ ہوں. جب جہنم کیسے, اس کا مطالعہ میں نے حدیث میں کیا, تو جو دنیا میں زنا کرتے تھے نا, زنا, تو ان کے زنا کے عضو سے پیپ بہ بہ کر کے نکلے گا, وہی پیپ شرابیوں کو پلایا جائے. نہیں برداشت کر سکتا. یہ بات کسی مولوی کی کہی ہوئی نہیں, یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. میرے بھائی, میرے جوان, اپنے حال پہ رحم کر. اور زانیوں کو تو حال یہ ہوگا, ساری امت کا آدھا عذاب اکیلے زانیوں کو دیا جائے گا. یعنی پوری امت کو جو عذاب ہوگا اس کا نصف, آدھا حصہ زانیوں کو. 16 17 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں پہ جانا, یہ گندی فلمیں تمہیں زنا کے اڈے پہ لے جاتی, یہ ہیرو کے طریقے پہ چل رہے, یہ زنا کی طرف نہیں. اپنی تباہی کا سامان مت کرو, بربادی کا سامان مت کرو. جب کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے, زمین کہتی ہے کہ میں پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے اندر دبوچ لوں. ایسا مت کرو. بلکہ اسلام تو کہتا ہے جس جگہ پر اجنبی عورت بیٹھ کر اٹھ جائے اور اس کی گرمی بیٹھنے کی باقی ہو تو وہاں مت بیٹھو. وہاں بیٹھو گے تو بھی دل میں زنا کا خیال پیدا ہوگا. عورتوں کے سکتے ہوئے کپڑے بھی دیکھنے سے بچو, یہ احتیاط ہے اسلام میں. حال پہ رحم کرو, پہلی اور آخری بار دنیا میں آئے ہو, عیاشی مت کرو, آوارگی مت کرو. آپ کو حاجت ہے جلدی شادی کرو, اسلام میں شادی کا حکم دے. لیٹ کیوں کرتے ہو, دیر کیوں کرتے ہو؟ زنا مت کرو, نکاح کرو, نکاح کو فروغ دو, زنا کو فروغ مت دو, تباہی ہوگی. وہ کہتے ہیں مالک بن دینار, پیچھے سے سانپ حملہ کر, آگے وہ بوڑھا نیک پرہیزگار مجھے دکھا, نورانی چہرے والا. میں کہا بچا لے, نہیں بچا. اس نے کہا میں کمزور ہوں, نہیں بچا سکتا. میں نے پہاڑ دیکھے, آگ دیکھی, میں آگ میں گرنے والا تھا تو غیب سے آواز آئی, تو وہ جہنمی نہیں ہے, نکل یہاں سے. سبحان اللہ, سبحان بہت سے اللہ. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہنمیوں والے کام کرتے ہیں مگر وہ جہنمی ہوتے نہیں, اور بہت سارے لوگ جنتیوں والے کام کرتے ہیں لیکن وہ جنتی نہیں ہوتے. جی جی. اس لیے کبھی گھمنڈ مت کرنا کہ میں تو پوری رات شب برات میں عبادت کرتا ہوں, میں تو ہر سال حج پہ جاتا ہوں, عمرہ پہ جاتا ہوں, میں تو صدقہ کرتا ہوں, مسجد بنائی, مدرسے بنائے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. نہیں. میرے آقا کی حدیث سن لو. آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہنمی والے کام کرتے ہیں, جہنم میں جانے والے, لیکن ان کی تقدیر میں جنت لکھی ہوتی ہے. اور زندگی کا آخری دن آتا ہے, وہ توبہ کرتے ہیں مرنے سے پہلے اور سدھر کر چلے جاتے ہیں. جی. اور کچھ لوگ جنتیوں والے کام کرتے ہیں, حتیٰ کہ لوگ ان کو جنتی سمجھتے ہیں, لیکن جب زندگی کا آخری دن آتا ہے تو وہ اللہ کے منکر ہو جاتے ہیں, بگڑ جاتے ہیں. جی. حتیٰ کہ تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے, وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اس لیے اپنی نیکی پہ کبھی تکبر مت کرنا, نمازی ہونے پہ کبھی گھمنڈ مت کرنا. اور میرے سیدوں سے کہتا ہوں کبھی اپنے نسب پہ بھی گھمنڈ مت کرنا. تمہارا بھائی ہوں, خادم ہوں, برا مت ماننا, کبھی گھمنڈ مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جن کا نسب پوری امت کو معلوم ہے, وہ سیدہ فاطمہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی, چکی چلاتی تھی تو تلاوت کرتے ہوئے, کھانا پکاتی تھی تو تلاوت کرتے ہوئے.
उनको कभी अपने नस्ब पे घमंड नहीं जी था जी कि वो तो नबी की बेटी थी, उनके नस्ब में कोई शक नहीं था, नबी की बेटी थी। आपको बताऊं, इमाम जाफर सादिक, आपने सुना ना लोगों को जन्नत बांटते जी। थे, लेकिन जब लोगों से मुसाफा करते थे तो कहते थे, लोगों वादा करो अगर तुम्हारी मगफिरत हो गई तो अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कर देना, और अगर मेरी हो गई तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। लोग कहते थे इमाम आप तो सैयद है, फरमाते इसीलिए तो रो रहा हूं कि कयामत में अपने नाना को मुंह क्या दिखाऊं, अपने नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा। ये वो लोग थे मेरे अजीज, घमंड की कोई इजाजत नहीं, न दौलत पर, न जवानी पे, न इज्जत पे, न इल्म पे, न नस्ब पे। कभी घमंड मत करना। घमंड हमें क्या जेब देता है, हमारी तो अभी मगफिरत नहीं हुई। हजरत सैयदना उवैसे करनी एक कचरे की कुंडी पर चिंदी उठाने के लिए गए, पेवन लगाने के लिए, कुत्ता भौंकने लगा, कुत्ते को भौंकते हुए देखा तो कहा मुझे मत भौंक, तेरे नसीब का तू ले, मेरे नसीब का मुझे लेने दे। और रही बात है कुत्ते, ऐ कुत्ते रही बात अफजल कौन है, तू या मैं, तो ये फैसला आज नहीं होगा। हाय हाय हाय, ये फैसला कौन कह रहा है, जिससे दुआ करवाने के लिए हुजूर ने मौला अली और फारूक आजम को भेजा कि मेरी उम्मत के लिए उससे दुआ करवा। हुजूर जिससे दुआ करवाए वो वेस्ट करनी कहते हैं कुत्ते तू अफजल है या मैं अफजल है, ये फैसला आज नहीं होगा। अगर क़यामत में अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी और मैं पुल सरात से गुजर के जन्नत में चला गया तो मैं अफजल हूँ, वरना तू मुझसे अफजल। अगर मेरी मगफिरत नहीं, विवेश करने की मगफिरत नहीं, तो तू मुझसे अफजल होगा, और मेरी मगफिरत हो गई तो फिर मैं तुझसे। देखो ना किस बला की मैं से ऐसा शायद, फिल्में देख करके बेखबर हो, शराब पी करके घमंड में हो। उवैस करनी जिसकी दुआ की बरकत से लोग जन्नत में जा रहे हैं, वो कहते हैं अगर मेरी मगफिरत हो गई, मैं पुलसरात से सलामती से गुजर गया, तो ऐ कुत्ते तुझसे अफजल मैं हूं। अपने हाल पे रहम करो, आसान नहीं है दीन मजहब, सब आसान समझ रखा है, जो होगा देखा जाएगा। दो क्या देखा जाएगा, गिड़गिड़ाने वाले गिड़गिड़ा रहे, तुम क्या देख लोगे, क्या देख लेंगे हम, कुछ नहीं। हमारे कहने पे तो कारपोरेटर भी नरम नहीं होता। वो कादिर का हार जब्बार जब अपनी अदालत की कुर्सी पे अपनी शान के मुताबिक जलवागर होगा, वहां कुछ काम नहीं आएगा, वहां अमल देखा जाएगा, ईमान के बाद अमल। तो कहा कि तू जहन्नमी नहीं है मालिक बिन दिनार, जहन्नम में मत गिर, निकल, आगे बढ़, आगे भाग, हो सकता है तेरे बचने का इंतजाम हो। कहते हैं मैंने कहा कहां बचूंगा, तो कहा कुछ इमानतें मोमिनों की आगे है, आगे जा। जब मैं आगे गया तो मैंने एक चांदी का पहाड़ देखा, जिसको तराश कर खराश कर बहुत खूबसूरत बनाई गई थी इमारत, और उसमें पर्दे लटके हुए थे, खुशबू आ रही थी। तो मैंने उसके अंदर घुसना चाहा तो फरिश्तों की आवाज आई खूबसूरत, फिर उठाओ पर्दे, उठाओ पर्दे, वो आ रहा है जिसकी अमानत इसके अंदर मौजूद है। तो मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा बहुत खूबसूरत खूबसूरत बच्चे थे। मैंने कहा तुम कौन हो? कहा मुसलमानों के बच्चे हैं जो बालिग होने से पहले मर गए, हमें ये रखा जाता है। मेरी बेटी मुझे याद आई, तो सामने सोने के पलंग के अंदर वो झूला झूल रही थी और बहुत खूबसूरत थी। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो पुकार के गई अब्बा, और मेरी गोद में आ गई, मेरी गोद में आके बैठी। कहा अब्बा अभी वो वक्त नहीं आया कि आप तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट आए। अब्बा अब्बा आप पलटते नहीं, अब्बा आप पलट नहीं जाते, शराब से तौबा नहीं कर लेते अब्बा, मेरे अल्लाह की तरफ पलट के नहीं आते। तो कहा बेटी ये क्या मंजर है? कहा वो जो अजदा है ना, अजदा वो आपका बुरा अमल है, वो बूढ़ा था ना जो खूबसूरत, वो आपके नेक अमल है, आप पलट आइए, अल्लाह आपको पलटाना चाहता है, पलट आइए। कहा जैसी मेरी आंख खुली मैं थर थर कांप रहा था। उसी शबे बारात में मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह मुझे माफ कर दे। कितना कहा? अल्लाह मुझे माफ कर दे। मेरे अल्लाह ने मुझे सिर्फ माफ ही नहीं किया, मकाम विलायत भी अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ अल्लाह की तरफ पलटे। शब बारात में अपने लिए भी कुछ मांग लेना, और आपके इस खादिम के लिए जो आपकी जूतियां सीधी करने की तमन्ना रखता है, मेरे लिए भी मांग लेना। मेरे अल्लाह ने मुझे सब दिया है, बस एक चीज मेरे लिए मांग लेना, मेरे लिए अमीनुल कादरी का खात्मा मदीने में बिल खैर हो जाए और 2 गज जमीन मेरे महबूब के कदमों में मिल जाए।
बस इतना मांग लेना, बाकी का मामला उनके हाथ है। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनहगार की बनाई है। बस ईमान पे खात्मा हो जाए, एक ही तमन्ना है अब, और कोई तमन्ना नहीं, और कोई तमन्ना नहीं। और ईमान पे खात्मे की किसी की गारंटी नहीं। एक मुहद्दिस जिसको 30,000 हदीसें याद थी, उसने एक ईसाई को कह दिया, ओ काफिर के बच्चे चल हट, अल्लाह ने उसी पर उसका ईमान छीन लिया। ये है, इसलिए किसी को हकीर मत समझो, किसी को जलील मत समझो, अपने आप को सबसे हकीर समझो। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे, अल्लाह हमारी बिगड़ी बनाए, अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे। आमीन। दोस्तों इसी वीडियो की टॉपिक पर 2 शेर पेश कर रहा हूँ, आप लोग जरूर सुने। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। दोस्तों इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो नवाज शरीफ इस्लामी वाक़ियात इस्लामिक बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऊपर वाली घंटी को दबाएं। इससे हमारी वीडियो समय पर आप लोगों के पास पहुंचती रहेगी। और पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमारी वीडियो को मदद मिलता है और वो तेज़ी से आगे बढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम।